Namaste everyone. Pranams. A warm welcome. Hardha Swagatam. Let us start with Guru Vandanam. Gururev gatirgurumev bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na guroh paramam shishurasmi guroh Matirasti gurau mama pahi guru Dhyanam सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् श्रीमात्रे नमः श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला Let's go to 127th verse. That is from the last class. We will chant from 127th verse to 134th verse as a revision. विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा वेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता
लीला क्लुप्त ब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निद्वैता द्वैतवर्जिता अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया तदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता So we will start with the new verse for the day. Let me first read it out. Rajyalakshmi Koshanatha. Tha is Mahaprana in Koshanatha. Chaturanga Baleshwari. Rajyalakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari. Samrajyadayini Satyasandha. Again, Dha is Mahaprana in Satyasandha. Sagara Mekhala. Kha is Mahaprana. Samrajyadayini Satyasandha Sagara Mekhala.
राज्यलक्ष्मी कोशनाथा लक्ष्मीकोशनाथ राज्यलक्ष्मीकोशनाथ चतुरङ्गबलेश्वरी 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 राज्यलक्ष्मी कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी राज्यलक्ष्मीकोशनाथ चतुरङ्गबलेश्वरी राज्यलक्ष्मीकोशनाथ चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी 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 सत्यसन्धा 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 सागरमेखला 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 साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला राज्यलक्ष्मी कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला राज्यलक्ष्मी कोशनाथ चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला राज्यलक्ष्मी कोशनाथ चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमे Let's go to the next one. दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री in sarvartha tha is mahaprana savitri सच्चिदानंद रूपिणी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानंद रूपिणी दीक्षिता दैत्यशमनी दीक्षिता दैत्यशमनी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी 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 दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सर्वार्थदात्री सावित्री सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी सच्चिदानन्दरूपिणी सच्चिदानन्दरूपिणी
सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी Move to the next one. Deshakala parichinna. So in parichinna we have alpa prana cha and mahaprana cha both, and na and na. Deshakala parichinna. So both cha and cha is heard. Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini Saraswati Shastramayi Guhamba Guhyarupini Saraswati Shastramayi Guhamba Guhyarupini Deshakala Parichinna काला परिच्छिन्ना देशकाला परिच्छिन्ना Sarvaga Sarvamohini सर्वगा सर्वमोहिनी सर्वगा सर्वमोहिनी Deshakala Parichinna Sarvaga Sarvamohini देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी Saraswati Shastramayi सरस्वती शास्त्रमयी सरस्वती शास्त्रमयी Guhamba Guhyarupini गुहाम्बा ह्यरूपिणी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी Saraswati Shastramayi Guhamba Guhyarupini सती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी Deshakala Parichinna Sarvaga Sarvamohini Saraswati Shastramayi Guhamba Guhyarupini देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहम्बा गुह्यरूपिणी Guhamba Guhyarupini गुहाम्बा गुह्यरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना
सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा रूपिणी 138. Sarvopadhi vinirmukta. In Sarvopadhi, dha is Mahaprana. Sarvopadhi vinirmukta. Mukta, we have ka and ta, the last letters, the samyuktakshara of this first padam. Vinirmukta. Sadashiva pativrata. Sampradayeshwari. Sadhvi, dha is Mahaprana. Sadhvi. Guru Mandala Rupini. Sampradayeshwari Sadhvi Guru Mandala Rupini. Sarvopadhi Vinirmukta. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता Sadashivapativrata. सदाशिवपतिव्रता सदाशिवपतिव्रता Sarvopadhi Vinirmukta. Sadashivapativrata. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता Sampradayeshwari Sadhvi. सम्प्रदायेश्वरी साध्वी सम्प्रदायेश्वरी साध्वी Guru Mandala Rupini. गुरुमण्डलरूपिणी गुरुमण्डलरूपिणी Sampradayeshwari Sadhvi Guru Mandala Rupini. सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी Sarvopadhi Vinirmukta Sadashivapativrata. Sampradayeshwari Sadhvi Guru Mandala Rupini. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी Kulottirna Bhagaradhya Maya Madhumati Mahi. Kulottirna, ta and ta in that Alpa Prana, both are Alpa Pranatas. Kulottirna. In Bhagaradhya, Bha and Dha are Mahapranaksharas. Maya, Madhumati, again Dha is Mahaprana. Mahi, Ganamba, Guhyakaradhya, Dha is Mahaprana. Komalangi, Gurupriya. Ganamba, Guhyakaradhya, Komalangi, Gurupriya. Kulottirna, Bhagaradhya. कुलोत्तीर्णा भगाराध्या कुलोत्तीर्णा भगाराध्या Maya Madhumati Mahi.
माया मधुमतीमही माया मधुमतीमही कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बागुह्यकाराध्या गणाम्बा गुह्यकाराध्या गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया कोमलाङ्गी गुरुप्रिया कोमलाङ्गी गुरुप्रिया गणाम्बागुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बागुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया 140th verse. स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी. Swatantra sarvatantreshi. In this we have tantra. So sarvatantreshi dakshinamurti rupini sanakadi samaradhya. Dha is Mahaprana. Shivajnana pradayini. Shivajnana pradayini. Swatantra sarvatantreshi स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषु स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषु दक्षिणामूर्तिरूपिणी 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 स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषु दक्षिणामूर्तिरूपिणी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषु दक्षिणामूर्तिरूपिणी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषु दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या 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 शिवज्ञानप्रदायिनी 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 सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी
सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी Both of you. Let us now have the practice. The meanings I will take it up in the next class together for the verses which we have learnt in last class and today's class. I request the attendees to raise hands for practicing the chanting. So my humble request, if any of you have got opportunity to chant in last two classes, please do not raise your hand. Once those who haven't got an opportunity at all finishes, then you can again raise your hand. And those of you who have never got an opportunity to chant, please put a message on the chat window as a message in the webinar, so that I can call out their names in case if I have missed in the past. With that, let us go back to 127th verse. Satish Kumar Mahodaya, I have unmuted you. Namaskara Mahodaya. Namaskaram. 27. Vishwagarbha. Dhyanagamya Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadishwari Dhyanagamya Parichedya Jnanada Jnana Vigraha. So, Mahodaya, so in this first line, this Swarnagarbha and it is Avarada, okay? So, generally when we chant this, Vishwagarbha, Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada. So, we will not take a pause after Swarnagarbha. If at all we take a pause, then it should be Swarnagarbha and Avarada. So instead, let us not take a pause after Swarnagarbha. We will chant that word completely. I'll chant once, you can repeat. Vishwagarbha, Swarnagarbha, Varada, Vagadhishwari. Vishwagarbha Swarnagarbha Varada Vagadishwari. Correct. Dhyanagambya Parichedya. Dhyanagambya Parichedya. Jnanada Jnanavigraha. Jnanada Jnanavigraha. Dhanyavadaha Mahodaya. Dhanyavada Bhagini. Drubha Charan Singh Mahodaya, I've unmuted you. Can you chant Ram 120? Ram Ram. Ram Ram Ram. Can you chant this verse? Sarva Vedanta Samvedya Satyananda Swarupini Lupa Mudra Sita Vilaketa Brahmanda Mandala. One second, Mahodaya. I can hear two voices. Let me just mute.
Can you Okay. chant again the second line? लोपमुद्रार्चिता लोक लीला क्लिप्त ब्रह्मांडमंडला. Good try. In the first line, it is Satyananda. So, Satyananda, there is a dirgha. Yeah. Please wait for a second. Let me complete. And in the second line, Lopa Mudrarchita. Lopa, again, there is a dirgha here. So, I will chant once. Would you like to repeat after me? Okay, ma'am. Sarvavedanta Samvedya सर्ववेदांत संवेद्या Satyananda Swarupini. सत्यानंद स्वरूपिणी. Please observe here, we should not chant this as Satyananda. It is Satyananda Swarupini. सत्यानंद स्वरूपिणी. Lopamudrachita. लोपमुद्रार्चिता. Again, dirgha after pa. It is lopa. Lopamudrachita. लोपमुद्रार्चिता. Very good. Leela Klipta Brahmanda Mandala. लीला क्लिप्त ब्रह्मांड मंडला. Leela, it is not Leela, it is Leela Klipta Brahmanda Mandala. लीला लीला क्लिप्त ब्रह्मांड मंडला. Dhanyavadaha. Okay, thank you, ma'am. Geeta Kishore, 129th verse. हरे कृष्ण. Ram Ram. अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा. Tamam, Dhanyavadaha. Chandra Mahodaya, 130th verse. इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदा सद्रूपधारिणी. Tadasadrupadharini. सदसद्रूपधारिणी. Sadasadrupadharini. सदसद्रूपधारिणी. Dhanyavadaha. धन्यवाद. KV Sangeeta. नमस्ते मैम. Namaste. अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्र विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता. Uttamam. In the second padam, in the first line, जी. Lokayatra Vidhayini. Yatra dirgha, okay? And लोकयात्रा विधायिनी. very good. Uttamam. Thank you. Dhanyavadaha. Radhika, 132. Hi ma'am, can you hear me? Yes. अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया. Very good. Dhanyavadaha. Thank you. Shriram AR.
Ram Ram Mata. Ram, Ram, Ram. Jayanti Bhagini, I'll call your name again because I'm not able to hear you at all. भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः. Tamam, धन्यवादः. Shivakumaran Mahodaya. Bhavini, yes. राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृभा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता. धन्यवादः. ललिता भगिनी 135. राजलक्ष्मी कोशानाथा चतुरंगबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसंध्या सागर मेखला. Good try. Please note, we in this, for example, it is unlike Hindi. We chant the Purnakshara here. Chaturanga Baleshwari. We don't chant it as Chaturanga Baleshwari. That's not correct. Chaturanga Baleshwari. Okay. Next line also. Samrajyadayini. Please repeat. साम्राज्यदायिनी सत्यसंधा सत्यसंध्या सागरमेखला. सागरमेखला. Just give attention to when you are chanting Sagaramekhala, it is not Sagarmekhala, it is Sagaramekhala. Sagaramekhala. Very good. So we should not chant half letter. We should not say Sagarmekhala. No, we cannot say Samrajyadayini. No, we have to chant the Purnakshara, which means Samrajyadayini Satyasandha Sagaramekhala. This is how we chant. Dhanyavadaha, Lalita Bhagini. Uma H. Uma Bhagini, I've unmuted you. Can you hear me? Yes. Dikshita Daitya Samani Sarvalokavashankari Sarvarthadatri Savitri Satchadananda Rupini. I will chant once. Would you like to repeat? Yes, ma'am. Focus on how I'm chanting Sarvaloka Vashankari. Also the second line. Okay. Dikshita Daitya Shamani. Dikshita Daitya Samani Sarvaloka Vashankari. Sarvalokavashankari Sarvarthadatri Savitri. Sarvarthadatri Savitri. Please note, in Datri, there is a Dirgha, okay? Sarvarthadatri Savitri. Sarvarthadatri Savitri. Datri. Datri. Savitri. Savitri. Satchidananda Rupini. Satchidananda Rupini. Dhanyavadaha Bhagini. Jayanti Bhagini, I've unmuted you. Would you like to try now? Namaste Bhagini. Namaste. Can you try 137? देशकाल परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी
सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी. Good try. In the first line, can you chant the first word again? Deshakala. देशकाला परिच्छिन्ना. Good. In the second line, can you can you chant the second line fully again? सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी. धन्यवादाः. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. Vishalakshi, I've unmuted you. नमस्ते भगिनी. Namaste. सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी. धन्यवादाः. Bhagyalakshmi Bhagini, I've unmuted you again. Can you try now? राम And राम thank राम. you. Ram Ram Ram. कुलोर्तीर्णा भगाराज्या माया मधुमती मही गुणाम्भा गुह्यकाराज्या कोमलांगी गुरुप्रिया. Second line. Ganamba guhyakaradhya. घनाम्भा गुह्यकाराज्या. Okay, listen once more. In the second line, first word is Ganamba. In this ba is Alpa Prana. Okay. Second word, Guhya. Ha and ya is there. Guhya Karadhya. Dha is Mahaprana. Ganamba Guhya Karadhya. घनाम्भा गुह्यकाराज्या. Continue. धन्यवाद. You can continue. Finish that line. Komalang. कोमलांगी गुरुप्रिया. धन्यवादाः भगिनी. उत्तमम्. Varun Balasubramanian Mahodaya. Namaste, Bhagini. It is 1:40 now. Yes. I have not practiced yet, so I'll repeat after you. Okay, sure. Swatantra Sarvatantreshi. Swatantra Sarva. I'm not getting the second word. We'll go by No word problem. by word here. I'll do that, yeah. Swatantra Swatantra Sarvatantreshi Sarvatantresi Dakshinamurtirupini. Lakshina Murti. Very good. Tanakadi Tanakadi Samaradhya Samaradhya Shivajnanapradayini. Shiva Jnana-Pradayine. Shivajnanapradayini. Shiva Jnana-Pradayine. धन्यवादाः महोदय. आशालता भगिनी. 134. राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता. तमाम धन्यवादाः. शैला केम्पेगौडा. राज्यलक्ष्मी कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्ध्या सागरमेखला. तमाम धन्यवादाः. तनुजा श्रीकांत. Pranams Guruji. Okay. I'm audible. Yes.
दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी. First line was very good. Second line, we should not chant this as Sarvarth Datri. It is not. We should chant Purnakshara. Sarvarth Datri Savitri Sachidananda Rupini. Can you please try? सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी. Very good. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Vinodavartini. Have unmuted you. Yes, ma'am. Sorry. No problem. देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी Saraswati. सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी. Uttamam. Dhanyavadaha. Thank you. Leelavati. 138. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिवा पतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी. Second line was good. First line, Bhagini, you should not take a pause after Sarvopadhi. Okay? You cannot chant Okay, it ma'am. as Sarvopadhi Vinirmukta. No, that's not Sarvopadhi. correct. No, wait. So I'll Okay. complete once. Okay? Sarvopadhi Vinirmukta. Can you try now? Sarvopadhi vinirmukta. You're chanting it correctly, but only thing you're doing is you're taking a pause after the dhi. Don't take the pause, okay? Sarvopadhi vinirmukta. Sarvopadhi vinirmukta. That's it. Very good. Sada Shiva Pativrata. Sada Shiva Pativrata. Dhanyavadaha. Thank you. Harish Mahodaya. Harish. Namaste, namaste, ma'am. Can you hear me? Yes, I can. Okay. 139, right? Huh. Kulotirna Bhagaradya Maya Madhumati Mahi Ganamba Guyakaratya Komalangi Guru Priya. Good try. Only in this Guhyakaradya, okay? There is a ha right here. Guhyakaradya. That ha should be heard. Would you like to try? Ganamba Guyakaratya Guhyaka. Listen carefully here. Ganamba, correct. You have chanted it perfectly. Only in this ha, second letter in the second word in second line. We should hear that ha and ya both. Okay, it's little difficult for the first timers, but you'll get it by practice. Guhyaka. Can you try? Guyaka. So what you do is, once the class is over, whenever you're free, just try listening to only this word and practice. See, gu, ha and ya. Okay, ha is there. So Okay. Guhyaka. Guyaka. Hold on for a minute. Can you chant this Madhumati onwards? Sorry, come again, madam. First line. Okay, Can you first chant line. the Okay. Kulotirna Bhagaradya Maya Madhumati Mahi. Very good. Okay, so which means you are able to chant this letter ha in Mahi. Only Okay. problem you're facing is when you are chanting it with ya. Okay, so Guhyaka. So ha and ya should be chanted together. So you are perfectly chanting ha. Only thing is this Samyukta Akshara you're finding it tough.
So if you could just practice that part. Guhyaka. 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 Ha should be heard. Guhyaka. Okay, just focus on Okay. this. Okay. Okay. ಧನ್ಯವಾದ Thank you. ಮಹೋದಯ. Thank you. Maybe just have a time check. I'll just see if I can call out one more person before we end the class today. Mugdha Dhaigude. स्वतंत्रा सर्वतंत्रेषि दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादि समाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी. ಧನ್ಯವಾದः ಮುಗ್ಧಾ ಭಗಿನಿ. Let me call. I'll take 2 more minutes. Usha Sankara Subramanian Bhagini. Ram Bhagini. Ram. Can you chant 134? Rajarajeshwari. Rajarajeshwari, Radyadayini, Radyavallabha, Rajatkripa, Rajapita, Niveshita, Nijashrita. ಧನ್ಯವಾದः. ಜ್ಯೋತಿ ಅನಗಂಡುಲ ಭಗಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ. 135. 135. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಶನಾಥ ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನಿ ಸತ್ಯಸಂಧಾ ಸಾಗರಮೇಖಲಾ. ಧನ್ಯವಾದः. Sita Lakshmi Bhagini. I've unmuted you. Last person for the day. Sita Lakshmi Bhagini. Can you hear me, ma'am? Yes. दीक्षिता दैत्य समनी सर्वलोकवशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानंतरूपिणी. Good try. Can you chant the first padam again from Dikshita onwards? Just 2 words. दीक्षिता दैत्य समनी. Hold on. So it is not Samani, it is Shamani. Dikshita Daitya Shamani. Dikshita Daitya Samani. Shamani. Shankara as in Shiva. When we say Shiva, Shamani. Dikshita Daitya Shamani. Very good. Okay. In the second line, it is Sarvarthadatri. Sarvarthadatri. Very good. That's it. So let us do the Mangalam. Dhanyavadaha. Everyone chanted very well. It didn't appear like you're all learning for the first time. It was very good. Let us do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते. धन्यवादः. Pranams to everyone. पुनर्मिलामः. राम राम राम.